जय हिंद। देखो तो आज आम कौन देखा जे ना आमर इकोनॉमिक चैप्टर इकोनॉमिक माने हमर अर्थनीति हमर कौन जे ओवर 9th क्लास एवं मैट्रिक क्लास दिले जा पे बिल गोटे कॉमन गोटे कौन जे विषय वस्तु अछि जहा कि कौन जे बेकारी बेकारी कहले कोन बुझ एवं बेकारी मुख्यतः केते प्रकार से को हमें कौन जे बता देखबे। बेकारी हमर का कहबे बेकारी देखो बेकारी का कहबे जे जति कोनोसी व्यक्ति कार्य न करे बा अर्थ उपार्जन न करी अन्य उपरे निर्भर होई थाए ताहाको कोन कहले बेकारी बेली कहया। माने जदि आमे माने जदि कोन जे कोन से प्रकार कार्य करिबानी आ कार्य करिबानी माने आमे कोन से प्रकार टंका उपार्जन करि परिबा नाही आ टंका उपार्जन करि परिले नाही माने आमे कहा ना कहा दिले कोन होचुती ना निर्भर होई रहइबा। माने आमे हमर प्रत्येक जिनिस खाया पे बेली अन्य उपरे निर्भर होई रहइबा पेन साड़ी किनिया पे बेली अन्य उपरे निर्भर होई रहइबा कलम किनिया पे अन्य उपरे निर्भर होई रहइबा। माने सब कथा रे आमे कोन कहा ना कहा उपरे निर्भर होई रहइबा तेबे से क्षेत्र रे हमहु कोन कहबो बेकारी बेली कहबो। बुझि पाला आपण बेकारी का कहबा जदि जने व्यक्ति कोन से प्रकार काम न करिवो माने ताको धन मिलिबो नाही आ धन मिलिला नाही माने से कोन करिवो कहा ना कहा उपरे निर्भर होई रहइबो से क्षेत्र रे कोन ना से बेकारी अटे। अब बेकारी देश पे बेलिगिरी गोटे कोन जे मुंडो बथर कारण अटे काहे ना आमे जने इनकम करिबा हमर 15 जन हम ऊपर निर्भर होई रहबो। माने हमर से टंका पैसा कोन जे आसु आसु कोन तो फटाल कि ना हमर सजा होतो तेन को लेलिरी बेकारी हेबा सब थारो कोन जे बड़ मुंडो बथर कारण अटे। बुझि पाइला अपन बेकारी का कहबा सख्याता इला हेलो किंतु किछि भिन्न भिन्न हमर इकोनॉमिस्ट माने माने अर्थनीतिज्ञ माने भिन्न भिन्न मत बेकारी रो देखान जेपरे आबरे किछि अर्थनीतिज्ञ माने कोन कहजति जदि आपनको शिक्षागत योग्यता अनुଯାयी जदि आपनको जदि कोन कोनसे प्रकार कर्म नियुक्ति मिले नाही तेबे आपण भी मथ कोन अटंती बेकारी अटंती। माने ताके कहिबार मतलब हैला कोन जे ना आपण जदि +3 पास पढछंती माने +3 लेवल रो आपनको कोन मिलियो पड़ियो ना आपण काम करियो पड़ियो माने नियुक्ति आपनको मिलिया पड़ियो। आपण पढछंती +3 आपनको मिलुची मैट्रिक पास रो कोनसे प्रकार चाकरी मिलुची तेबे आपण बेकारी ही अटंती तांकर कहिबार मतलब हैला एटा। आ किछि अर्थनीतिक माने कोन कहउछथि ना जदि आपनको शिक्षागत योग्यता अनुଯାयी जदि आपनको जति कोन सैलरी बा दरमा जति मिले नाही तेबे भी मतलब आपण कोन अटंती बेकारी अटन। जेपरे आबे तमे यदि हमें यदि +3 परसेंट माने टीचर मोटा मोटी भाबे 70 80 हजार वर्तमान सिचुएशन रे कोन जे इनकम करिबा कथा जे आपण एबे भी मतलब जदि कोन जे 10,000 15,000 जदि इनकम करछथि तेबे आपण बेकारी अटन। मु कहूनी किछ अर्थनीतिक माने एपरि भाबरे कहउछथि शिक्षागत योग्यता अनुଯାयी कर्म नियुक्ति मिले नाही तेबे भी मतलब आपण बेकारी अटंती और शिक्षागत योग्यता अनुଯାयी जदि आपनको कोन दरमा जदि प्रॉपर भारे मिले नाही तेबे भी मतलब आपण बेकारी अटंती। किंतु एते कथा हमें जीवानी हमें सरल भाषा रे कोन बुझिले ना बेकारी का कहबा जदि कोनसी व्यक्ति कार्य न करी बा अर्थ उपार्जन न करी अन्य ऊपर निर्भरशील होई रही थाए ताकू हमें कोन कहबा बेकारी बेली कहबा। बुझि पाथिले आपण आ भारत रे मुख्यतः दी प्रकार बेकारी तो अधिकांश परिमाण देखिया पई मिलिथो इमिति कोन जे आ कुछ बेकारी हम देखिया पई मिलि न मिलुची किंतु अधिकांश परिमाण रे हमर कोन जे दी प्रकार बेकारी देखिया पई मिलिथे। जेपरे हम गोटेला प्रच्छन्न बेकारी आ गोटेला कोन ऋतुकालीन बेकारी दी प्रकार बेकारी देखिया पई मिलुची प्रच्छन्न बेकारी और ऋतुकालीन बेकारी। एपरे हम शिक्षित बेकारी भी मत देखिया पई थांती माने हमें पाठ तो अधिक पढ़देले किंतु हमें कोन करि पाउ नांती ना हमें केवल सरकारी चाकरी कि प्राइवेट भल चाकरी पे मिली हमें कोन जे मिलुनी बेली हमें शांति रे बोलचिन दियाका से क्षेत्र रे मतलब हमें बेकारी रे जिबा। तो वर्तमान हम फोकस करिबा जे कोन जे प्रच्छन्न बेकारी कोन आ ऋतुकालीन बेकारी हमर कोन देखन। प्रच्छन्न बेकारी का कहबा ना गोटी कार्य को आवश्यकता थारु जदि अधिक लोक करंती तेबे सेही क्षेत्र रे नियोजन अतिरिक्त लोकन को प्रच्छन्न बेकारी बेली कहबा। बुझि पाला आपण माने मनकर गोटे कार्य को 10 जन करिवार 10 जन कर देला आराम से कार्य कोन संपन्न होई जो किंतु से 10 जन करथवा कार्य रे 20 जन नियोजन हेइ अछि समस्त जे कोन करछथि ने काम करछथि। देखो कार्य रे के जन द्वारा संपन्न हेइ पाता 10 जन द्वारा हेइ पाता किंतु जोर जबरदस्ती के जन जाई नियोजन हेइ अछथि ना हमर आउ 10 जन माने 20 जन भाबे जाई अछथि माने जो अतिरिक्त 10 जन जो रहली कि से माने किछ करछथि अर्थनीतिक माने पचास जे से माने किछ करछथि 10 जन काम जे 10 जन हेइ जिवो 20 जन से रहि किछ करछथि जो अतिरिक्त 10 जन जो अछथि से माने जोर जबरदस्ती देखे होछि जे मु काम कर माने अतिरिक्त लोक को हमें कोन कहबा प्रच्छन्न बेकारी बेली कहबा। अधिकांश परिमाण रे
এটা ଆମର କହନ୍ତି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। କୋଉଠି? କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର। ଆପଣ ବୋଲେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଦେଖ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବିଲ ଅଛି, ସେ ବିଲରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ 2 ଜଣ ମନେକର ହେଇଯାଉଛି ବେଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରଟା ଯାହା ଲୋକ ଯାଇ କଣ କରିବେ ସେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଣିବା ନିୟୋଜନ ହେଇଯିବେ। ଯାହାଫଳରେ ଯଦି 2 ଜଣ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ 4 ଜଣ ସେଠି ତମେ କଣ ପାଇଁ ଅଛରେ ତମେ ଆଉ 4 ଜଣ ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନ, ଆଉ ଟଙ୍କା ପଇସା ଉପାର୍ଜନ ହେଇପାରିବ ନାଇଁ, ଆମେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କଣ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବେକାରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବେକାରୀ କଣ? ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଯଦି ଅଧିକ ଲୋକ ନିୟୋଜନ ରହିବେ ତେବେ ତାକୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବେକାରୀ। ତାପରେ ଆସିଲା ଋତୁକାଳୀନ ବେକାରୀ। ଏଟା ତ ସବୁଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ କଥାର କାରଣ ଅଟେ। ଋତୁକାଳୀନ ବେକାରୀ ମାନେ କଣ ବୁଝୁଛ ନା ବର୍ଷକର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିବେ, ସେହି ବେକାରୀକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଋତୁକାଳୀନ ବେକାରୀ ବୋଲି କହିବା। ମାନେ ବର୍ଷକର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଋତୁ, ଯେପରି ବାଣମାସିଆ ଫଳ ଆସିଲା, ବାଣମାସିଆ ଫଳ ଆସିଲେ କଣ କରିଦେବେ ନା ବାଣ ବିକିବାରେ ଆମେ କଣ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ହେଇଯିବେ। ବାଣ ବିକିବେ କେତେ 10 ଦିନ ବିକିବେ, 10 ଦିନ 15 ଜାଗାରେ ରହିଲେ, ତାପରେ ବାଣମାସିଆ ଚାଲିଲା, ତାପରେ ସେମାନେ ଆଉ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହବ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଲା ରାକ୍ଷୀ ବିକିବା ପାଇଁ 2 ଦିନ ବିକିଦେବେ, ସେ 2 ଦିନ ରୋଜଗାର, ବାକି ସମୟ ବେଲା। ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଏଇ ଆମେ କଣ କହିବା? ଋତୁକାଳୀନ ବେକାରୀ ବୋଲି କହିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ? ବାଣ ବିକାଳି, ବାଣ ବିକାଳି, ବାଣ ବିକାଳି, ନହେଲେ ହୋଲି ବିକାଳି, ଏସବୁ ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଋତୁକାଳୀନ ବେକାରୀରେ ଯିବ। ଆଉ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ତ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ବି ମଧ୍ୟରେ କଣ ଯେ ଋତୁକାଳୀନ ବେକାରୀରେ, କାହିଁକିନା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଷ ସାରା ଭାରତର ଲୋକମାନେ କରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ 3-4 ମାସ ପାଇଁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ବାକି ସମୟ କଣ ଯେ ଖାଲିରେ ବସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କୃଷକ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମର କଣ ଯେ ବାହାରି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକରେ କଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଳଉଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ଋତୁକାଳୀନ ବେକାରୀ ବୁଝିଲେ ବର୍ଷର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କଣ ନଥିବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତାନ୍ତି ମିଳୁଥିବ, ବାକି ସମୟ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମିଳୁନଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ଋତୁକାଳୀନ ବେକାରୀ ବୋଲି କହିବା। ଏଥିରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପଚାରୁଛି, ବେକାରୀ ଭାବରେ ପଚାରିଲା ଆପଣ କଣ ଲେଖିପାରିବେ। ଆପଣ କହିଲେ ଭାତ କାଣା ଏଇ 2ଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି? ନାଇଁ, ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରୀ କାହାକୁ କହିବା ନା ଶିକ୍ଷିତ ଆମେ ହେଇଗଲେ ଆମେ କେବଳ କଣ ଯେ ଆଶା କରି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ହବ, ନହେଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଭଲ ଚାକିରି ହବ, ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନା। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର କଣ ନା ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରୀ ଭାରତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ବେକାରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେପରି ଭାବରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ କଣ ଯେ ବଢି ଯିବା ସମୟରେ ଆମର କଣ ଯେ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବଢୁଛି, ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜ୍ଞାନ କଣ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ପାଖରେ ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ କୋଉଠି ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମେ କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିଲେନି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବେକାରୀ ରହିଲେ ନା ରହିଲେନି। ଏଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବେକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ବୁଝିଲା ନାଇଁ? ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେକାରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ ବେକାରୀ ମାନେ କଣ ନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିବା ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ ବେକାରୀ ବୋଲି କହିବା। ଆଶା କରୁଥିଲି ଆପଣ କଣ ଯେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଏହାକୁ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବହି ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଢିବା ପାଇଁ ଲେଖିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣ ପଚାରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।